Chini Bwskang tabok especially Naiwi Joto Nuktongu tabok Chini Janjati Morcha ni Rajyani Vice President Mwkthang ex MDC Kishore Jamatia by Kishore Koglam Salaine. Ke sana Kishore taboni situation ni Bwskang 2023 election ni Kishore situation ni Kishore no ang kok thai thai singnai. Ke sani Bwskang 2023 Bidhan Sabha BJP অন্য কোনো পার্টি বা অ্যালায়েন্স নেই দেঙ্গিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নখাইখা আসলে বস্কাং 2023 বিধানসভা নির্বাচন যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাজ্য অ্যালায়েন্স খাইজেন পাটনা তাবক যারা কোনো রাজনৈতিক দল তৈরিখ এবং जों ভারতীয় জনতা পার্টিবো ইন্টারেস্টিং ইয়া অ্যালায়েন্স খাইজেন पानी हमले जतन साइमान 2018 साल विधानसभा निर्वाचन जों आईपीएफटी जोंनि एलायन्स पार्टनार ताबो तंखो बरक बाय एलायन्स खालायो जों निर्वाचन लड़ाई खालायखा एबं जेबो जितिलायखा ताबो जरा बरक बाय एलायन्स थाङो 2023 निर्वाचन बरक जोंबाय NaiywiTongnairok बत बरनि बेपार जेहेतु बरक जोंबाय पार्टनार जदिसि बरक जोंबाय NaiywiTongnairok निश्चय बत एलायन्स आगेन एलायन्स जेहेतु बत कताखलाय एलायन्स निखुन कपरै बत तंनाय किन्तु अन्य कोनो राजनीतिक दल बाय कताखलाय एलायन्स खालायनि कोनो सम्भावना के सारमो ताबक जों सोशल मीडिया रा खनाय तंगता तिप्रा माथा सं बीजेपी संग साइ तंखा माने बीजेपी सरकार संग रां होय हि के बाहाय कुबैदे दाला बरक सामानि बरक तो साइ तंखा आंबो खोनाखा तिप्रा मथानि चेयारमैन प्रदुत बाबु ताय सीएम पूर्ण बाबु खुद सांबादिक सम्मेलन खाइ सायाफानो बरनि सभा समिति रब हकन बर सामानि सिनि खुजो फाइखा राज्य सरकार ना कि बरक न रां रहरिया हानि बांगि चें मुंसा तांनाय आं जारा तिप्रा मथानो हामजागनाय जारा बिसास खायनाय बरनो कायसा सोंनानि मुसुगो वा सबिनाय एडीसी प्रशासन बर्तमान एडीसी प्रशासन राज्य सरकार या रां रहरिया हांखांखे बरो जागा रांमावैबो बरो क्षमता फाइमेना मात्र 3-4 मासनि माथाय ईएम चेयरमैन न कताल गारि कावानि बावे आइगानि स्कॉर्पियो गारि का हामातंग जेता बामफ्रम परिचाले तो एडीसी प्रशासन तंफर आपरो गारि कताल का हामा स्कॉर्पियो तंग बनस खलाई बरो 20 लाख 24 लाख गारि पाइले इता कालाय बरो रांमावै एक द्वितीयत बरो रांमावैबो दुइजन ईएम न कारै बाकी जत ईएम एडीसी व सिक्युरिटी तंगजानायखौ ईएम रंनि नव हाउस गार्ड सिक्युरिटी तंगजानाय हनै बरो सरकारिनि कुसागार থেকে 13 লক্ষ টাকা ওয়ার্ক অর্ডার তৈরি খালাयो রাংকারি नालाय ता चिनियर तो खुद सीएम पूर्ण चंद्र बाबू बतो एडीसी नि सीएम बनि नवबो नुखासन सोशल मीडिया अनेक जगह भाइराल नखा बनि नवबो आरसीसी पिलार 7 दालाय नग्रवै प्राय 20 থেকে 25 লক্ষ টাকা খরচ লাই ইতিমধ্যে 7 দালাই খালাयो 18টা आरसीसी पिलार बायबो नकथां पाइला 13 लाख उनकने सरासरि सरकारी रां न ब वार्क ऑर्डर खरचा इंजिनियर न आयुष नावे कारिनाला तो बात बाकी को तो विभिन्न एंगल থেকে নিশ্চয় সংগ্রহ থাকে না রাং রহ যায় একে ও রাং বরক মা কারণ আংনুখা এডিসি প্রশাসন গঠননি পরে অনেক সিএম অনেক ইএম নুখা তাবক জরা সিকিউরিটি তংজাগনাই হনি কোনো সময়ব এডিসি প্রশাসন নক তাঙ্গি রয়া राधा चरण बाबू एडीसी नि सीएम खा
रंजित बाबू तो कयेकबार खा अगुर बाबू खा हरिनाथ बाबू खा जों नुखाबले उनु समायाव एडिसि प्रशासन हयते सिकिउरिटि तंजांनाय होनो इया चिफ एक्जिक्युटिभ मेम्बार न तांनि गैया हैबासि बर तांना खा रां बियां आर रां रयानि जे कप आं सरासरि सावानि मुसुदु जे एक्सक्लुडेड एरिया रां राज्यपालनि शासननि समायाव रां सेंसन खा प्रोजेक्ट यागो नाहर जाखा ओ रां राज्यपालनि शासननि समायाव राज्यपालनि एडमिनिस्ट्रेटर तांनानि सुजुग मानि निर्वाचननि पेखा विप्रामो थानि नेतृत्वे क्षमता फायखा 80 कोटी टाका एक्सक्लुडेड एरिया नि रां ओ समायाव राज्य सरकार एडिसि प्रशासन रां हरखा 80 कोटी टाका बबाय तमा तांगानि तो रास्ता नुंजागनाय दै स्कुल मेंटेनेंस থেকে শুরু খালাयो अनेक किसु खायने कक तो माने चिनि अरबो किसु प्रोजेक्ट ना जाखो जेहेतु आं प्राक्तन एमडीसी हिसाबै एवं राज्यपाल शासननि समयबाबो बीजेपी सरकार तंगो अंके किसु सीमानि जराते आं ताबंनो सायखनारनाय चिनि अर ए जयिं पंचायत अर जागाबसि एडीसी प्रशासननि दुईटा प्रोजेक्ट साम कायसांका 9.5 लाख टाकानि आबो जयिं सिमालुंग पाका सिमालुं तांगानि बागै रां सेंसन जा वर्क अर्डार जा ते कायसांका जयिं बारि इंग्लिश मीडियम स्कूल अर थांगानि बागै 2.40 लाख टाका रां सेंसन खालायजा ओ रां एक्सक्लुडेड एरिया नि ताबक जरा कोनो पाता करि इंजिनियरनो फोन खायकांके बर फोन रिसीव खालिया केसे खालायसि सुदु आसे गया जों बाजार खायने बागै रां रजाक दंगो नुखाना अर मैतलंग बर खायलै माने सेमराव खाया कलना तबो मैतलंग खायका कहा का अरबो नांगे जेहेतु खायका ताक जरा पाइया भविष्यते पाइनि ने पाइया देबनि कोनो ग्यारान्टी करि इके सारमो ते कैसा माने खनामानिता एडिसि प्रशासन सं रां तरहजाक तंगनो बीजेपी सरकार बाय इके बर तो खरस न ठीक मते हिसाब रमाय इके बरनो कोनो एक्शन ना जानाय दे बरनि हिसाब जे फान्ड हजाक मनिता बनो तो एक्शन ना नाय नायाबो तो राज्यपालनि ब्यापार हाइफानसं किछु दिन आगे 19 तारिख गत 19 तारिख राज्यनि 44 ता साबजुनालसं कायसे एफआईआर खलायखा एडिसि प्रशासननि बिरुद्धे अरसं तमातमा सायखबा जों 9 ता বিষয়নতে जों अर जागे एफआईआर खलायखा अर बिसिंग मास्टार नियोग खेरांबार हासपाताल दुर्नीति माने आगरतलानि एडिसि बेबन तांगानि बागै रां रजाक माने तांयां माने एडिसि चेयारमैन संग्राव निरापत्ता रकनि मंगैसे अब खायमानि रक जनजाति रावनो सुतारनानि बागै रां रजाक माने खर नयसय खायमानि कम्पु एकाडेमी छात्र भर्तिव रां ना लायमानि केंद्र सरकार जनजाति प्रकल्प चिनि जनजाति हामख्राय प्रकल्प प्रचुर रां रके एडिसि प्रशासन ओ रां रक कोनो हिसाब रया सीएजी सेंट्रल अबनि एजी बरक कोनो हिसाब मायने बागै बरक न नोटिस खलायखा एडिसि प्रशासन राज्यपालनि माध्यमे टीटी एडिसि लास निउ खाली माने 9 जना 20 जना नार्स একটা জাতি গোষ্ঠী শুধুমাত্র দেববর্মা জাতি গোষ্ঠী প্রায়োরিটি রজাকা অন্য কোনো জাতি মাইয়া আবহাইরক মানি ন তৈ जों খাদুङ কাইसा एफआईआर खलायखा এবং आगामी 7 तारिख जों हायने हाय जुनालो डेपुटेशन खलायने बने परे राज्यपालनि अर निश्चय आनि कपासिया का निश्चय आं आशा खलायगो तथ्य प्रमाण सह जेहेतु जों रंथि सायतंगो राज्यपाल निश्चय पदक्षेप नाय এবং भारतीय कन्स्टिट्यूशन এবং संविधान एडिसि प्रशासन प्रधान हिसाबै निने राज्यपाल इच्छा खलायखांके ओ एडिसि प्रशासन ठीक मते हिसाब रयाखता ओ प्रशासन ब रिजल्व खलायमान जेमन बनि एकटा उदाहरण तंगो निने दार्जिलिंनि स्वशासित जिल्ला परिषद न अरनि ममता बेनार्जी सरकार ताबंनि साय प्राय 5 बছর सिगां अर बिमल गुरुंनि नेतृत्वे जखन एडिसि प्रशासन विपुल संख्या गरिष्ठता दार्जिलिंग कोनो राजनीति दल सिबख्रिखा विपुल संख्या गरिष्ठता नाय ब एडिसि प्रशासन फायखा 2 বছর माथाय रां फैसानि कोनो हिसाब रमालियाब्ले परबर्ती समाव सीएम पर्यन्त नेपाल खारिमा थांखा रिजल्व खलाय रजाखा ताबक अर जागाव एडमिनिस्ट्रेटरसि प्रशासन चालबि ठीक चिनि त्रिप्रावबो जदिसि समय मते बर हिसाब रमाया केता निश्चय आगामी दिन ओ एक्शन नाजागिमान
Cái sao mà ta bốc tới election to tới cái sinh này tới 2 mas rồi trong số cái ta Bwskang election 2023 ni preparation mana ni batoni bo issue na Twiui BJP sang lorai kleinai mana issue na Twiui ta elect 2023 election Lamsogo ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটা রাজনীতি দল এবং চিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশ ক্ষমতা পাইমেন করে চিনি ভারতবর্ষ বসে যে সম্মান মাখা বতনেরও তো সাইমান কারণ তাবক শুধুমাত্র চতুর্দিকে মুদি চলছে তো মানে বাকি মুদি সম্পর্কে ভারতনি বড় পৃথিবীনি বড় আসল মা হাজা খাবা जों চিনি পুরানো Lamsogo আগে जों তেমানুকবা আগে जों তেমানুক সরকারিনি যে কোনো স্কিম পরিচালনা খাইথানিব দলীয় কর রাজনীতি কর বুড়া পেনশন মামানি হেঁকাকে সিপিএম পার্টি মাখাইনাই রেশন কার্ড খাগ রজাগানি হেঁকে সিপিএম পার্টি মাখাইনাই রেগা তাঙ্গানি হেঁকে সিপিএম পার্টি মাখাইনাই চাকরি খাইনি হেঁকাকে পার্টিনি লগে মাহিনাই এই ইনতে চিনি ত্রিপুরানি বড় একটা সময় অভ্যস্ত সিংনি থাকছে এই সমস্ত কালচার ন একমাত্র চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি 2018 ফাইভে চেঞ্জ খালাইছি Lamsogo नायदि जों कल्पना खाइ देमा जों हाजारा ग्रामनि बरक गरै र ग्यास बायमानि सुंसामाना हिंबाय ग्यास कायसा कानेक्सन नानानि हाकाके नेतारनि पेसन मा हिंगो पसन्द बरक या नन कानेक्सन या माया किन्तु तिनि ग्यास फ्री कानेक्सन नय रकम नक ब्रुं खिथाइनि व्यवस्था नग रथानिव प्रधानमन्त्री आवास योजना नग रथानिव कुनो राजनीति रंकरे नकरै नंमाला माइरं मांगना बुरा बाता 2000 आगे बसक तमनि सीपीएम ने आमल ताबो निसाय 4.5 বছর सिगां 700 টাকা तमनि बीजेपी सरकार फाइके 1000 खाइखा ताग रिसेंटली 2 मास 2000 টাকা खाइ रख उ हम हाइ पार्टी न बर हाजा याके तै तमना हाजा ना उ इशू न तैने जों तिनि बरनि थांनाय नुंजागनाय तै कल्पना खाइमे আছে চিনি ও এলাকাও আগে বামফ্রন্ট সরকার 25 বছর চিনি এলাকাও 32 খান ডিপিএল শিকাই যায় जों মাত্র 4.5 বছর 28 খান কাতালকাইনি লামাগৈ তাবক জরা 21 খান কমপ্লিট খাইলা 21 টা কমপ্লিট তাবক চিনি ও এলাকাও 2 টা রিক মেশিন 2 বছর ওই 2 টা রিক মেশিন হাই পাওয়ার রিক মেশিন 2 টা বড় নিরলস তুই খুরানি সামুঙ্গ নামি Because saring kita mo tegese kok ta Bwskang nirbacon BJP busuk sit nawai mane khomta bo phaini hima khaka mane busuk sidong nawai boton sito emnete to sento আগে সিপিএম সংখ্যা খাইনে রাজনীতি বড় যখন খাইবর বড় কেন 20 প্লাস নি চাই মানে এসডি এলাকাও 20 খান সিট নকে বড় 20 খান মাহা বাদ বাকি নকে তে কিসা সিস খাতার সংখ্যা 40 প্লাস এমনেতে নি বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা সরকার গঠন খাইনি 31 জন এমএলএ নাঙ্গো जों 40 জন হাইছিনি ইয়াগো তে বাদ বাকি 20 টা জায়গা লড়াই খালাইনাই উমাইকে হিসাব খালাইনি जों লামগলাইতাম সরকার তো जों খানাইনে হ্যাঁ আবো ঠিক দুই একটা জায়গাও বিরোধী রক সম্মিলিতভাবে যদি লড়াই খাইমা কাঙ্কেতা ত্রিপুরা মথা হনি সিপিএম হনি কংগ্রেস হনি যেমন বাই ইলেকশন লড়াই খালাইমানি হাইর খাইয়ে উমা কাঙ্কে খাইসা কইসো মাওই मानो हानि बागै जों 40 प्लस के काहेके 50 प्लस होइमा खामा 40 प्लस जों रखा ओमफ्राय हमनेतै तो सिनि टार्गेट थंखाके जों साइड न तो बनाय बर्तमानके साइड या पनि 50 प्लस बगनानि सिनि सम्भावना नै बेसि दं बनि कारण काहाय समतल एलाकाव बिरोधी राजनीति दल खुबै दुर्बल सिनि पाहार त्रिपुरा मथा एडिसि क्षमता तंगनि बाय बरो किछु लारा चारा खायनि चेष्टा खाइला हामा जादों किन्तु ताबो बरो সরকার ফাইমেনি 1.5 বছরনি মাথায় যেভাবে বরনি প্রতিশ্রুতি ন বড় পালন খাইমালিয়া বরনি চিফ প্রদ্যুৎ বাবু বসাগরা মানে সে 10 তারিখ বুট লেখানে 11 তারিখে গ্রেটার টিপ্রালেন নাই বত যতন খানাবাই ইউটিউব বতঙ্গ মোবাইল তাবক যতন নাইও বন বনি নিজে সাউ হাইনি হাই সাফিউ খাতে কয়েক মাস পরে বন এডিসিও নাকি বড় গ্রেটার ত্রিপুরালেন বিল পাস খাইলা হা তাবক जों গ্রেটার ত্রিপুরালেন আছে তংমুই এক বছর যখন গুরি পাইকা কাউন্সিল সিংজাগলা হা পূর্ণচন্দ্র বাবু নিজে বাসাই সাফি উকা গ্রেটার ত্রিপুরালেন जों এডিসি খাইমেয়া
গ্রেটার ত্রিপুরালেন এডিসি খাইমে হে সিংহকাকে প্রদুত বাবুলে ব যুক্তি বাই হ্যাঁ ব সংবিধান পরে হইব ব শাখা যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন বিল পাস হা जों তাবো গ্রেটার ত্রিপুরালেন নস্তম এই যে জুমলা দালার সামানে বরফ বুসিলা হানি বাবুই তাবো বরফ ব্যাক ফুট দং শুধু আছে গিয়া তাবো বরনে নাইদে জায়গা জায়গা পুস্তার থেদা দং তা বরনে পুস্তার বাই বরনে রंजाक নাই নিউক্লিয়াস বাজেট 6000 বরনে রলাহা 12000 বরনে তমাতমা রলাহা অমুক সমুখনি বরনে পুস্তার দং তো এডিসি মেম্বারনে ফটো সহ প্রদুত বাবুনি ফটো সহ অর জায়গা বইছাই মাকা আর যতনি সে অবাক মানে কাকে এডিসি প্রশাসন নাকি পেট্রোল পাম্প রলাহা পয়সা সুইজাক দং ওকে রাজ্য সরকার সাথে পেট্রোল পাম্প রউনি বসে মাইয় পেট্রোল পাম্প তো দিল্লি সরকার সে টেন্ডার খাইও বরক ছিল খুমলঙ্গ পেট্রোল পাম্প আঙ্গি মানে খুমলঙ্গ পেট্রোল পাম্প আঙ্গি মানে মানে বত ত্রিপুরামো থাবাইয়াবলে রাজ্য সরকার বরইয়া ব কেন্দ্র সরকার ছিল তাবো হাই জম্পি জেলাও পেট্রোল পাম্প নাই বনবো খুলাও খাঁকে সে সালাই নাই তা এডিসি এলাকাও যে মানে ব ত্রিপুরামো থাবা এডিসি প্রশাসন মানে ব্লক বড় ও মানসিকতা বাইনে ত্রিপুরামো থাসং মাঝে মধ্যে কেচামাদে তা ইংবা ব্লক সিনিসি হলাই তানি हमले एडीसी ब्लॉक কিন্তু এডিসি ব্লক কোন এডিসি এলাকানি ব্লক মানে তো থুংজনি ব্লক এনে বে আবার রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত পিসিএস অফিসার আছে অর জায়গাও আধিকারিক মা বুঝিনা কে সারমো মিয়াফোরনি ঘটনা তো নং বুখনা খানা মিয়াফোর বাগমা বুধ নং নয় बागमा केंद्र वो पार्टी ऑफिस रॉक पिसे सबाई जंग मनी बनी तुई ने किसे तमा कर सामसो पिसे दसनो बहुत गांदा रगो सुतो खातो बिरुदी दल माय पिसे मासंग ना कारण दुष्कृति हम बनो न कारण उ दल र हैं बरो जे कोनो जागा थांगे बीजेपी तंग कांग्रेस तंग सीपीएम तंग हाया तो हाया उ दल र ओके उमो हाइ दल दल कांग्रेस खाय के सबा खाइनि बो हानि बागिनि सिनि त्रिपुरा राज्य 25 बছর आया पतासे हनि बरो मा तंग ओके उ कांग्रेस नि माइने ताबक सिनि जनजाति एलाकाও त्रिपुरा मा थाबो किछु दाइबात नाइ निले किछु बरो र उमो हाइ जारा बुलाय तगलाय बइनो मा ताखरेनि बइनो मा तखरेनाय हे बइनो मा हनाय बइनो हाया मा हाया के मुक्रि माया बो हाइ दल बीजेपी पार्टी ओकरि बरो बरो थांनाय थांके बा मोथा हाइबो थांना आईपीएफ तो आइगे तंगो आईपीएफ ति दुर्बल ना दाइबा दंगो किछु बरो कांग्रेस थांगो किछु दिन आगे त्रिपुरा मो थाखाय तो नै रताबो कांग्रेस थांबायला सिनि एलाकानि बहायनि ओंका उमा हाइ बरो रनो उ दल थांगो ता बीजेपी पार्टी ने तखरु अथताबा बीजेपी तो उ समय राज्यबो सरकार दिल्लीबो सरकार बीजेपी नि कोनो विकल्प देता सिनि पार्टी न ऑफिस न तखरु हा इच्छा खायके जों बरो न थुम तखरु लैमाउ बरो हरो खाइबले जों सालो खाइमाउ कितु जों ताइका फोरोंजानि শুধু বড় নসে जों বুঝাবইছে নি নাই সরকার ক্রিয়া সে আসে দর বড় যদি সে সরকার তংখাকে বড় ন কক সাবানি পর্যন্ত অধিকার যেমন ত্রিপুরা মথা এডিসি ও ক্ষমতা ফাইমানি পরে থানসা নে ওয়াজিমা বসে আক্রান্ত অংখায় ত্রিপুরা মথা দ্বারা থানসা হই চিনি বড় ন কক সাবে আক্রান্ত অংখা চিনি বড় চিনি বাদমা এলাকা ওসি চিনি অনেক বুথ অফিসার ছকসা জাকা বড় ন ন খতিং ইয়াফান তারপরে চিনি জোট পাটনানি লিডার কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়ানি উপর আক্রমণ খা মাত্র তমাবা রাজনৈতিক নি পাগলানি উমহাই মানে বড় বাইসিয়ার জাগিয়া নাইছিলে জাগনাই উমহাই দল যে কোনো দল তংখাকে উমহাই তৈরি করে ত্রিপুরা মথা প্রদুত বাবুনি কোনো কন্ট্রোল যত সাইমান के सरता तक तो महाराष्ट्र जगन ते एडीसी इलेक्शन से फ्रन बहुत साखा ग्रेड टिप्रा लैंड मानाय हिनै इनके बनो नों निनि वासमो बिसासा दे ग्रेड टिप्रा लैंड मानाय दे माया बिसा ग्रेड टिप्रा लैंड मानाय माया ब पहिला प्रदुत बाबु बा त्रिपुरा म थादो परिष्कार के मा साग्रा नाय ग्रेड टिप्रा लैंड माने तमा ত্রিপুরা তাবক संजे तंगमानि बनतेसा कतर आंखा के बुसिबो ও ত্রিপুরা যে তমনে বনতেছে কত খেনা নাহি বুঝিবলে গ্রেটার বা কত বলে বড় তো ত্রিপুরা লেন হি আইপিএফ দেখাই মানে সে গ্রেটার থেপায়া দেবা গে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন খানকে ও গ্রেটার ত্রিপুরা লেন সীমানা বসে জরা নাই বন বপুইলা মা সাগরা নাই কোন সময় বা শাখা আসাম বাংলাদেশ আগরতলা খবসি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নাই ওয়ান জিরো ন সাউখা নিরংনি বিরুদ্ধে আছে নিরক তাকিরি বাইদি নিরক সহজে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নাই বড় বলঙ্গ ফায়ু খান খান বলে না ওয়ান জয় করি খাইছে
पार्टीनि विपुल संख्या गरिष्ठतायै सरकार त फाइनाय जों बहायनो जोंनि जनजाति एलाकानि बेसिरभाग जोंनि बर'रक जोंनि बंशरक बनि सापर्ट दसों थांलायनि बाथाखौ आबो आंनि मतामत सारनो जों बेखौ माने बायलायनो हामबाय माइफोर सार खुलुमखा जतना